Oh betul kan Be? Be. Bopeng teman-teman. Kobong api. Kobong api. Wah, ada permen fox teman-teman. Ya, masuk pondok jati. Rumah nggak tahan. Wah, ramai banget. Ada apa nih teman-teman? Wow, loko seruntulan. Lokonya pelan banget lagi. Udah lah, saya pause dulu. Wah, dinas apa nih nanti? Apa mata remaja? Mata. Oh, ibu-ibu. Udah akhir stasiun kita. Wah, bopeng teman-teman. KRL Opong. Oh, di sana ramai juga tuh. Iya makanya. Dari ibu. Ada ini hari.
Ingat, ingat. Wah, ada permen Fox teman-teman. Waduh, kobong. Ada bukan Kobong teman-teman fintechnya. Kobong api. Oh, api. Dikasih permen dulu. Cakep tuh. Buset. Gelombang. Asting. Sip. Oh, betul kan, Be? Be. Anton. Itu 102. Nah, 52 gua. Tapi hari ini. Fintechnya kobong teman-teman. Ih, nyantol banget.